ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशार आज खास अध्याय को स्वागत करुच्ची गायत्री। नमस्कार मु विजयलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नुआ अध्याय को। आज भी आम सबुदिन भली कार्यक्रम आरंभ करबा अतिथि ठार डेरी करबानी चलंतु आरंभ करबा आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। ओडिशा दर्शक बंधु अनेक ओडिया सिनेमा और धारावाहिक से अभिनय करछंती। वास्तव अभिनय को दर्शक बंधु बेस पसंद करछंती। निशा थिला अभिनय किंतु पेशा थिला उकिलाते। 1974 मसीह से ओडिया चलचित्र जगत सहित संपर्क आरंभ करछंती। उकिलाती जोगु से अनेक लोकंकर सेवा करिवार सुजोग पाइथवरु बेस खुशी व्यक्त मध्य करंती। हेले अभिनय और उकिलाती ए दुईटी को केमिति से सफलतार सह एका संगे करि पारले से कथा तांको मोहर आज शुणा। दर्शक बंधु आज आम आसतु स्वागत करवा आपनकर अति प्रिय वरिष्ठ अभिनेता जॉर्ज तिवारी को। सर आपन स्वागत करछि। नमस्कार सर। सर जेमती एबे आम कहलु कि ओकिलाती ता सहित अभिनय पुणी आपन क्रिमिनल लॉयर थिले सर। आपन अनेक समय कहछन्ते बहुत डिफिकल्ट थिला मैनेज करबा सर किंतु घरे गोटे सेमती परिवेश थिला बापा पुलिस ऑफिसर किंतु अभिनय मध्ये कोटले मूलरू छुआ दिन मूलदुआ पठला कि अभिनयटा मूलर मो पिलादिन ही करके कारण आम पाठ पढ़ला बेले स्कूल रे सब आनुअल फंक्शन हुए तेणु राणीहाट हाईस्कूल में पढ़ुली कटक से आनुअल फंक्शन हुए आनुअल फंक्शन नाटक सब हुए से नाटक में अभिनय कर आस्ते आस्ते बहुत ऊपर को उठेली। से नाटक आपण को ही परवर्ती समय प्रेरणा देला जे आपण जने भलो एक्टर ही बाहरिले एवं दर्शकंकर हृदय रे दर्शक ग्रहण करले मते से ये रे मो अर्जुन भूमिका रे करूथली अर्जुन करथली आज्ञा आज्ञा से गोटे पौराणिक नाटक थिला दर्शक मते ग्रहण करले तापरे आस्ते आस्ते समस्ते पचारले आमे मोर एक्टिंग येटा निशाटा आस्ते आस्ते बढ़िला तापर गोटे पर गोटे चलला छोट बळे किंतु सर आपन को जीवन रे अनेक मोड़ आसी जेमती आपन कहले छोट बळे मूलदुआ पड़ला आपन एक्टिंग कले समस्ते भल पाइले किंतु आपन गोटे समय चेष्टा करले कि ना मो एक्टिंग लाइन रे आसीबिनी छानिया पूर्वरु से कथा मो कहूची जेतोळे आपन टॉप माने क्रिमिनल लॉयर हिसाब रे टॉप रे थिले सेही समय आपन को पुणी एक्टिंग रा ऑफर आसिले आपन डिसाइड करले मो एक्टिंग करबिनी आ छानिया पई आपन को तो डायरेक्टर बहुत दिन पर्यंत वेट करचंती। हां माने सेटा ई सब होची कपाळ लिखन जे भगवान राय करथि जगन्नाथ जा आशीर्वाद थाए मु टॉप रे मु थिली क्रिमिनल लॉयर से तुम कहबिनी छाड़ू से गोटे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आसिक पहुँचले कहले आम गोटे DD1 करुचु सीरियल आप आसतु मुझे मना कर मुझे देख मु बहुत दिन छाड़े मुझे चाहूनी से कहले ना ना से क्यारेक्टर केवल आपण ही करें आउ कि करें मुझे कई करें तो बंद कर दिया टोटाल से सब बेस्ट आ मत कहीं टाणुच मुझे अच्छी इे छाड़ी जी से जी ना एपटे हेबनी सेपटे हेबनी तेणु प्लीज मत छाड़ी दियो से मैंने जिद धरिकी बसिले कह ना आप जमी भी करेंगे आम एडजस्ट करूँ आपण करूँ मुझे ठीक अच्छे से नुआ नुआ टीवी सब चलता है आरंभ होता से तो छानिया भी मुझे कली छानिया भी बहुत पॉपुलर है लोक भी एक्सेप्ट कले मत तापर पर गोटे पर गोटे गोटे देखिए जर्ज मो हिसाब से मुझे रही जाइए एक्टिंग न करी से देखिए से कौन सागे फोन सब आसला आ जर्ज भी आप छानिया कले आम कर करेंगे मुझे अरे भाई देख मु दीटा ना रे गोड़ दे मुझे खसी पड़ी कौटे मरजी ना ना नहीं आप करेंगे किंतु आपनकर माउसी रे बापा कैरेक्टर सारा आकाश ये सब लोके एबे भी मन रखछन्ते आपनको हाथर से जो पोस्चर थिला माउसी रे सर केमती अनुभूति थिला आपनको सेही समय कारण आपण अनेक समय कहछन्ते से तो सीरियल रो कहानी रे मौलिकता थिला जा आजिकली नाही आ सीरियल लोक देखिया पई आपनको से टाइमिंग को अपेक्षा करथिले निश्चित भाव एणो जोटा कहले आपण बिल्कुल ठीक कथाटा कहले लोक अपेक्षा करते जे सीरियलटा आसो आम देखू किंतु बर्तमान कौन हो बर्तमान खेचड़ी हो गला बर्तमान बेंगली बसीगले मुझे कहूनी गोटे चैनल पूरा टोटाली बेंगली आ से बेंगल रो सीरियल सब आनी आम दर्शक को देखू माने सी भावुचे आम ओडिया दर्शक सब भकुआ तो दर्शक भी भकुआ दर्शक क्षमा करुँची
दर्शक भी भकुआ आपण मैंने कहीं देखुं से सीरियल से किसी ना बेंगल जो ये जिनस गुड़ाक से देखा आम ओडिया देखार ना आम ओडिया कौन कहानी नहीं बर्तमान ओडिया निर्देशक कहीं ना आज्ञा गोटे डायरेक्शन दवा कहीं ना नंबर 1 नंबर 2 स्क्रीन प्ले लिखा लोक कहीं ना नोबडी मु चैलेंज करी जे स्क्रीन प्ले कहीं लिखुना स्क्रीन प्ले कौन कहीं जानी ना तेणु मु कौच आम ओडिया एते आप देखु यज्ञासिनी गोटे स्टोरी अच्छी आप पढ़ी थे बहुत स्टोरी अच्छी ताको करिवो किए ऑनलाइन किए करिवो किए सीरियल लिखिबो किए लिखिया राइटर ना आ जो मैंने अच्छा से चाहूना लिखापी कारण ये जो बेंगली एपटू पशिले सेपटू तेलेंगा पशिले सो दीपटाड़े आम सांडुआसी होगी रहिले या भितर सर आपण जो कथा कहउचंती जो जो कथा गुड़िकर अभाव रोची भल निर्देशक नाहंती स्क्रीन प्ले मध्य के भल लिखि पारु नाहंती भल राइटर नाहंती या भितर आपण आगामी भविष्य को केमती देखुचंती किछि नहीं ओडिया इंडस्ट्री टोटली गलानी बर्बाद हो गलानी ध्वंस हो गलानी आ उठिबार नहीं बर्तमान ओडिया कहानी नहीं ओडिया दर्शक नाहंती ओडिया डायरेक्टर नाहंती ओडिया स्क्रीन प्ले राइटर नाहंती कौन भविष्य कौन हम सर से कौन आप छाड़ी एक्टिंग कारण गोटे समय आप जो वकिलते करते से समय आप देखो आपको ऑफर आसाला आप दीटा को मैनेज करें एमती भी होती आप 8टा शिफ्ट कर एक्टिंग करेंगे पुणी से जी पुणी से जी किंतु एबे देखो आप टोटाली भावुं आ करें आगो कम नहीं सी हेनी आज्ञा बर्तमान मु कहूनी आपंकर गोटे चैनल यहाँ बर्तमान चैनल जहाँ मतिगति से कौन लोक एक्टिंग करना ये जो आर्टिस्ट जो मैंने अच्छा जो मैंने करें ही करेंगे कि आम मैंने कर आमर शुणु आमर से 9 ରୁ 9 सकाळ 9टा बेले आरंभ हम संध्या 9टा बेलू सर तेणु आम कहवा क्या भी आम कहून आम आमर ठीक 8:15 8:30 बेलू पहुँच जाऊँ मेकअप नहीं कस्ट्यूम नहीं आम रेडी जाइलु कैमेरा रेडी डायरेक्टर रेडी समस्त रेडी 9टा बजला किसी क्या किसी कहवा भी दरकार नहीं आपंकर मेकअप उतार चलत डायरेक्टर कह हाँ जातु तो से जिनसा आजिकल ना आजिकल कौन हो आप सका जी 8टा बेलू मेकअप ने बसी थे हीरो सब बसवे हिरोइन मैंने बसवे आर्टिस्ट मैंने भी बसवे चलो एमती चलो 6टा 6टा बेलू प्रोडक्शन को कहब तो सी जा नहीं आस तो 6टा बेलू आरंभ हम राति 9टा को सर सरला 9टा बेलू सुटिंग आरंभ हो तार दिन सका 6टा पर्यटन चलो तेणु भाई नमस्कार मोर कर ना तुम मैंने कर जाओ किंतु सर एबे आमे देखुछंती युवपीढ़ी माने जतिके आगु को आसिलेनी सेमानक भितर जो प्रतिभा रही समस्ते प्रशंसा करुछंती जे भल काम करुछंती किंतु या भितर ए कमी रहउची एते सब डेवलपमेंट भितर आपनक समय से समय जो जिनसर आवश्यकता रहउतिला होय तो एते टेक्निकली डेवलप होई नथिले किंतु एबे जतिके जिनस आवश्यक रहउची ताठरो अधिक आम पाखरे सब रहिछि तथापि काहेकि कमी जाउछि जे एक्टिंग क्षेत्र रे लोकमानक से आग्रह आसुनी बा सीरियल फिल्म प्रति आपण जो एक्टिंग कथाटा कहले ना तार ओडिया अर्थ हूँ अभिनय आज्ञा केतेटा आर्टिस्ट बर्तमान अभिनय जानी मत कहले अभिनय माने कौन से माने जानी ना कौन सी आर्टिस्ट बर्तमान आप हीरो कहतु हिरोइन कहतु बर्तमान कथा कौन सी आर्टिस्ट अभिनय कौन सी जानी ना अच्छा से ट्रेनिंग कले भी हम मु मना कर हम स्क्रिप्ट कहीं आपड़ से भाया गोटे स्क्रिप्ट से भाया डायलॉग जदि देवे ताल से गोटे प्रतिभाटा बाहर जार जार भितर रही प्रतिभा से गोटे फुटिकी उठो कि सी जिनसटा ना तेणु हम केमती अभिनय तो ना हम केमती तेणु हम ना से कहूँ ओडिया इंडस्ट्री टोटाली गला धूलिसात हो गला बर्तमान बंद हो गला आ कि करना जहाँ भी थिला ये जो आसला आपणकर कोविड कोविड भी पोछीदेला बाकी सब जहाँ थे भल भल लोक थे गोबर कना नहीं कि घर पोछीदेला ओडिया इंडस्ट्री सफा बर्तमान ओडिया इंडस्ट्री कहीं ना आम 3टा बरगछ अच्छु गोटे बरगछ मु भीम टाइम
आउ गोटे बरगछ अच्छी ये चंद्रशेखरपुर रे आउ गोटे बरगछ अच्छी कटक आम तीन टा बरगछ अच्छे गोटे हूँ मु आ गोटे हूँ उत्तम महांती आ गोटे हूँ जय भाई सो आम तीन जन चलीगला इंडस्ट्री टोटाल गला आनी कि आज्ञा सर किंतु एबे भी मन पड़े ताश घर कथा जदि कहवा मौसी कथा सर सारा आकाश कथा अपन सारा आकाश से समय देखा लोक मैंने वेट करते सर सर आपण आसिला परे अभिनय रे निजको मार्जित करने आपन के गुरु अच्छा कारण अपन तो ट्रेनिंग नहीं नांती भगवान का दान आपण भितर से अभिनय अच्छी किंतु ता परवर्ती समय आपण शिखी आपन को किए शिखे सर नहीं शिखेबार तो नहीं कई शिखेबेनी प्रथम कथा आपण स्क्रिप्टा सेमती हवा दरकार अच्छा आपणकर क्यारेक्टरटा सेमती हवा दरकार मु कहबी मो लाइफ रे मो मतरे ओडिशा रे केवल 2 जन आर्टिस्ट अच्छा आउ कहीं ना प्रथम होती सुजाता आपा सुजाता द्वितीय हूँ आमर महेश्वर आज्ञा ये 2 जन होती आर्टिस्ट कहीं मुझे कथाटा कहूँ अन्य मैंने खराब भावे मुझे कहूँ कहीं ये 2 जन भल बोली मुझे सुजाता बापा जो आसवे से प्रथम देखिए मोर क्यारेक्टरटा कौन से अनुसार से शाढ़ी पिंधे मेकअप नहीं जी महेश्वर राय भी से महेश्वर राय सागर मुझे गोटे करी मो सुना पुओ मो हजबैंड होते से वाइफ होते तो सी गोटे शाढ़ीटे पिंधिक आसते डायरेक्टर कहले जे अपा शाढ़ीटा टी गॉर्जियस देखा चेंज करदा कहले आण शाढ़ी आण गोटे मोचा कोचा माने जो शाढ़ी घरे पिंधनी जमी शाढ़ी ये शाढ़ी आणला से ऑन दी स्पॉट चेंज करदे आमान सब अच्छु लाइट बॉय अच्छा समस्त अच्छा एवरीबॉडी इज देयर खाली गोटे कवर कर दिया गला से चेंज करदे आर्टिस्ट क्या ओडिशा आम चेंज करूँ बोल जी मेकअप रूम को 1.5 घंटा पर आसवे मान गोटे शाढ़ी पिंधे 1.5 घंटा लगे कि महेश्वर ऑन दी स्पॉट से चेंज करते तापर आउ गोटे कथा कहूँ मु गोटे फिल्म डायरेक्शन देती मो भाग्य खराब है नहीं धर्मयुद्ध धर्मयुद्ध मुझे सुजाता बाबू तो तांकर क्यारेक्टरटा हूँ चा वाले गोटे बस्ती भितर गोटे चा अच्छे सी तांकरी ओनर से चा फा करके दिखती समस्त तो सी आसिक जमी ओरिजिनल मेकअप नवा कथा नहीं कि शाढ़ी फाड़ी पिंधिकी पलैले मुझे देखिले मुझे अपा आप क्यारेक्टरटा बुझी ना बोले नाई रे पढ़ीनी मुझे पढ़ी दे स्क्रिप्टटा पढ़ीदे कहले मत 2 मिनट समय दे 2 मिनट भितर गले आंठू पर्यंत शाढ़ी टेकिकी से गोटे कछा मारिक जमी ये से बाड़ू को एमती कर एडे बड़ टोपा मारिक आइले कहले है मुझे यहाँ बर्तमान है तो बर्तमान आर्टिस्ट कहाँ थी आर्टिस्ट ना आपण कहबा कथा जे निज चरित्र को निजे बुझी पारुथिबा दरकार निश्चित भाव में आज्ञा मुझे 2 जन का ना कहली ये 2 जन का ना कहली मुझे ना कहूनी आउर अच्छा भल भल आर्टिस्ट अच्छा किंतु से सब गॉर्जियस आज्ञा बुझे मु गोटे एग्जांपल दूसरी क्या ना भी कहूनी मु एक्टिंग करी मोर झी होता हीरो थी सिद्धांत महापात्र तो हठात फोन आसला जे एक्सीडेंट होती सिद्धांत महापात्र एक्सपायर कर सीरियसली इंजुर्ड हॉस्पिटल अच्छा आपण मैंने आसतु तो झीर बापा हिसाब से मो पुअर बापा हिसाब से मिहिर दास आम सब गलु मो ना कहूनी तो जो क्यारेक्टर टी गला सी जो सिचुएशन हो एक्सीडेंट हो जाइए तो कि अवस्था सीटा सीटा सी जो गॉर्जियस कॉस्ट्यूम पिंधि गले मो मेकअप कैमरामैन कहले मुझे सार आपन कहतु सी कहले मोर कहबार नहीं जी जा कर करूँ तेणु से गॉर्जियस कॉस्ट्यूम रे ही है लास्ट को पुओटी एक्सपायर्ड करगला से माँ कांदिले तो सी बुझी ना क्यारेक्टरटा कौन तेणु मोर कहया कथा से जगह जो महेश्वर राय कि सुजाता आनंद था तो से क्यारेक्टरटा एत बढ़िया होता मैंने कहना ना सुजाता बापा तो नहांती से चलीगले आ महेश्वर राय तो बॉम्बे अच्छा आसुँच कर
मोर भी मन भर अच्छी गोटे स्टोरी अच्छे कॉपी आज्ञा आज्ञा बर्तमान तो जेरक्स हो गला सब ना तारिणी जेरक्स तो तारिणी दुकान को जातु जेरक्स कर दी पड़े सब सीरियल भी सही सब सही सबसे तेणु मोर भी गोटे अच्छी गोटे फिल्म कर गोटे अभिलाषा अच्छी आपण सर तार कहानी पूरा तैयारी करिसंती आ तार निर्देशन भी आपण देबे आज्ञा आपण से स्टोरी रो निर्देशन आपण देबे हाँ अच्छा ये केवल गोटे क्यारेक्टर हिज महेश्वर आउ से फिल्म आउ कहीं ना बाकी सब छोट छोट पिला आज्ञा गोटे स्कूल गोटे छोट छोट पिला गोटे विलेन आज्ञा विलेन माने भारी नॉर्मल विलेन केवल महेश्वर आपण मैंने से फिल्म भी देखी थे ये सब फिल्म अच्छी से कहीहबनी से जेरस करी मुझे कारण ये सब बस चोर चोर बहुत चोर अच्छा सब ये बसते कान देखी कौ फिल्म यहाँ सर सर तेरे आलोचना को फेरबे आम सहित अच्छा वरिष्ठ अभिनेता जॉर्ज तिवाड़ी अच्छा आम सहित आलोचना करछे सर आ गोटे कथा मैडम होचंती अध्यापिका आपन कहते केबे आपन को घर चिंता न थाए सब टंका धरे दियंती मैडम को मैडम सब संभालती दी झियो पुणी कहार सा अभिनय प्रति रुचि रहिलानी कार नहीं किए तो गले मुझे छाड़ी प्रथम कथा जो मो सान झी जी सी मत मु जस्ट कोर्ट को बाहर कहला बाबा गोटे दस्खत दे दियो मुझे गोटे दस्खत देदेली सी मत मो अजाणत बेंगलोर ना कौटी गोटे जो आपणकर जो झील मैंने चलती रैम्प शो आज्ञा से पठे से सिलेक्ट हो गला आज्ञा मुझे छाड़े मुझे ना तोर से जबार ना तेणु अभिनय प्रति सेमती किसी कहार ना कि जेहेतु मुझे अभिनय करुच्ची ये कौन होची कौन नहीं मु जानूची आज्ञा तेणुक मुझे छाड़े सर फिल्म को नहीं कौन अनुभूति रही मोर अवश्य गोटे एक्सपीरियंस अच्छी आपण को नहीं आपण शेयर करचंती मते बहुत भल लगी शुणिक आपण मुहरु कि जेतबे प्रथमे आपण फेस कले लाइट कैमेरा से रवि किना कि आपण कहते लाइट नहीं कि पड़ा बोली तो आपण का ऊपर जो फोकस लाइट पड़ला आपण सामना जो लाइट ला आपण एक्टिंग कर से लाइट येटा उठे नहीं पड़े तो सर केमती थिला कारण नुआ नुआ आपण आसीबा पुनी सेठी एडजस्ट करबा गोटे नुआ नुआ माने बहुत स्ट्रगल आ बहुत राजनीति भितर मु से फिल्म टा पाइली समय जोटा कि आपण मानकर माने बापा मांगर भी विवाह हेई नथिबो समय सेटा होची प्रथम ओडिया रंगीन चलचित्र आज्ञा आंशिक ओडिया इंटरवल जे ब्लैक एंड व्हाइट इंटरवल परटू राजेन किनाकी जोगु ही मुझे पाई मुझे जानी नी कैमेरा कौन लाइट कौन ये सब लाइट फाइट सब दिगला दिगला मो घर मो पाखे गोटे लाइट थी राजेन किना कहे जॉर्ज जी एक काम करो ना सर वो लाइट को लेके जाओ माने मुँहटा देखा मुझे लेके जाओ माने लेकिन नहीं पड़ेगा था मुझे सीधा उठली लाइट नहीं पड़े कहाँ तू जा रहा है आप बोला ना लाइट लेके जाओ अरे लाइट लेके नहीं तुम लाइट लो फेस में सी आसी मत कहले ये लाइट है ये फेस में लाइट लो तुम तो सेठी मुझे जानी लीजिए हाँ एटा गोटे लाइट ना सर किंतु केमती एडजस्ट करले आपण जोटे क्रिमिनल लॉयर वकील से आटमोस्फियर अलग टिके आटमोस्फियर थी नुआ नुआ जो आसीथे केमती सर ना समस्ते बहुत मिलामिशा करले समस्ते शिखौले गोटे परिवार भाया रिलेशन थिला कि से समय सेटा जोटा कहले आप ठीक कथा कहले आमर माने जी शूटिंग चलता आम सब गोटे परिवार भाया थिलु माने झील हूँ कि पुओ हूँ आम सब गोटे जगार बसुलु आम खाऊलु गोटे जगार आम डिस्कसन भी गोटे जगार करूँ रिहर्सल भी गोटे जगार करूँ मुझे जो क्रिमिनल केसेस जोड़ा सब नहीं सब तो चोर खंड क्रिमिनल आप जानी डकैती ये सब आसते मो पाक तो से सहित मिशिमिशिक मोर माइंडटा टी अलग होता किंतु ये सीरियल को आसला माइंडटा ठीक आसीगला तेणु सी हूँ कथा से कौन कि आम मान गोटे क्लोजनेस थिला समस्त हिरोइन हूँ कि आम थट्टा करूँ हिरोइन भी थट्टा करूँ ये टोकटा बाबू एम सब हीरो भी आसती हीरो आप देखिए आकाश आकाश प्रथम चलचित्र हूँ कौन से भूलीगली
ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହିରୋ ମୁଁ ଭିଲେନ୍ ହେଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ରାଲି ନନ୍ଦ ଥିଲା ହିରୋଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ରାଲି ନନ୍ଦ ଛୁଆଟି ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆଟେ ଥିଲା ଗୁଦୁଲ ଗାଦୁଲ ହେଇକି ଥିଲା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ବହୁତ ଟିଏଲି ମୁଁ କହିଲି ଆକାଶ ଗୁଦୁଲ ଗାଦୁଲ ହେଇକି ଉଡ଼ା ତୁ ଛାଡ଼ ନା ସିଏ ଜମା କହିଲା ନା ଆକାଶ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ ମାନେ ହିରୋ ଭିତରେ ହି ଇଜ୍ ଏ ଜୁଏଲ୍ ତା ଭଳିଆ ପିଲା ଆମେ ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଏ ଜମା ସେଥିରେ ପଶିଲାନି ତ ଆମେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା 5ଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସକାଳ 9ରୁ 1ଟାରୁ 6ଟା 6ଟାରୁ 9ଟା ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି କାର୍ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଘରେ ବି ସେମିତି ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା କାରଣ କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ରଖିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା ଆମର କି କେବେ ବି ସେ ପାଇନି ଖବର ପାଇନି ଯେ ଇଏ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଡାଉଟ୍ ବି କରେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି କି ସିରିଏଲରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଠି ବି କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ନିହାତି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଟିକେ ରାଗି ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରେନି ମୋ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତର କଥା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇ ବାଟେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯିବି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ମୁଁ ନାଇଁ କ'ଣ ମୋ ମୁହଁଟା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ଥରେ ମିସେସ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ମୁଁ ଟିକେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆସ ଆଜ୍ଞା ତମେ ହସ ହସ ମୁହଁଟା ରଖୁନ ସେଥିପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଜର୍ଜ ତିଆଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନର ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ ସବୁଠି ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ ସମୟରେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ମାନେ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲରେ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ତାସର ଘର ସାରା ଆକାଶ ସାର୍ ସାରା ଆକାଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ପାଇଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପାଇଛି ଜିନିଷ ମାନେ ସାରା ଆକାଶରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ସେ ପୋଲିସରୁ ଇଏ ଖସିକି ପଳେଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୋର୍ଟକୁ ତ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ରବି ଟକି ଛକ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ପାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାନ କିଣିବି ବୋଲି ଓହ୍ଲେଇଲି ପାନ ଦୋକାନରେ ସେ ପାନ ଦୋକାନରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ସେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ କହିଲେ ଶଳା ପଳେଇଲାଣି ଯାହା ଯେ ତ ଜଣେ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ସେ ପଳେଇଲାଣି କିଏ ପଳେଇଲାଣି ତ କିଏ ପଳେଇଲା କ'ଣ କହିକି କିଏ ପଳେଇଲା ମୋତେ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା କହିଲା ଆରେ କ'ଣ କିଏ ପଳେଇଲା କି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିବି ନା କ'ଣ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କଲା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏ ଛାଡ଼ କାହିଁକି ଆମର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ସାରା ଆକାଶରେ ଓକିଲାତି କରୁଛ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ମିହିର ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ସେ ପୋଲିସ କବଳରେ କାହିଁ ଖସିକି ପଡ଼ିଛି ସେଇ କଥାଟି ସେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଜଟଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ତ ମୁଁ ତାର 12 ଦିନ ଇଏରେ ଯାଇଥିଲି ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ମୋତେ ଡାକିଲା କହିଲା ମାଉସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ନମସ୍କାର କଲି କହିଲା ବାପା ଡୁହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ମାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ପରିବେଶରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରନ୍ତି ମୁଁ ନାଇଁ ମାରନ୍ତିନି କାହିଁ ମାରିଲୁ ବାପା ଆଉ ମାରିବୁନି ନା ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୁଝେଇ ଦେ ସେ ବୁଝିଯିବ
ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁନି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କେବେ ମାରିଲି ଘରେ। ଏଇ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଉସୀରେ ମାଉସୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଦିଟା ଝିଅ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଗୁଳି ମାରିଛି, ସେ ମରିଯାଇଛି। ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭାବ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ବାସ୍। ସିରିଏଲ ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂର ପ୍ରଭାବଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଅଭିନୟ କହିଲେ ମୁଁ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିରିଏଲ ସବୁ, ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଅଧା ଯାଏଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଅଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଯଦି କରିବୁ ଭଲରେ କର। ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆମକୁ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 2, ଆଜିକାଲି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ହେଲେ ଏମାନେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ନିଜେ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଘୋଷିଥିବ ତାହେଲେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ବାହାରିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ତୁ ମୋତେ ଯଦି ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଦେଖ ତୁ ଯଦି ମୋ ସେ କଥା ନ ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ରହିବୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇଲଗ୍ ନ ଘୋଷିଲେ କେମିତି ହେବ? ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ରାତି ହେଲା ଦୀପେକ ମାରିଦେଲେ ସରିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଚୁଜି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ କେବେ ଆପଣ ଚୁଜି ହେଇଛନ୍ତି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଚୁଜି ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ ତ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଚାଲିଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟିଭି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକି ଚାଲିଥିଲା? ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କଲଚରକୁ ଧରିକିରି ସେ ସବୁ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲା। ତାସର ଘର, ମାଉସୀ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ନା କ'ଣ, ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, ସବୁ ଖେଚିଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ସାର୍ ଏବେ ତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଟିକେ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂକୁ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସକ ରହିଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବିନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରିବୁନି। ତାପରେ ସେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ, କେତେ ବାଟ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ବେଙ୍ଗଲୀ, କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ତେଲେଙ୍ଗା, ତ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରନ୍ତେ, ବାହାରିକି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ସିରିଏଲ, ତମେ ଓଡ଼ିଆ କର, ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ କରିବେନି। ତାକୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି କହିବେ, ଆର ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ବା ମୋତେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ କରିଛି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଫିଲ୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ସିରିଏଲ ହେଉ, ତ ସେଠି ଯେଉଁ ବାହାରର କଲଚରକୁ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁନି, ସେ ସମୟରେ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ଆମ କଲଚରକୁ ସେଠି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ବାହାଘରର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରର ବାହାଘର କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର କଲଚରର ବାହାଘରକୁ ଆଣିକି ସେଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନା କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରହଣ କେହି କରିବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥାଟା କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଭୁଲ କଥାଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି ପରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ କାହାଣୀ ନାହିଁ? କେତେ କାହାଣୀ ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ରାଇଟର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କରନ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ବହି, ଦସ୍ୟୁ ରବିନ ଆଉ ରତନ,
କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା କଥା ସସ୍ପେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଦି ଭାଇ ରବୀନ ରତନ ଲେଖିବ କିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଭିନୟ କିଏ କରିବ ତ ଦସ୍ୟୁ ରବୀନ ରତନ ମାନେ ସେ ଦସ୍ୟୁ ଭଳିଆ କରିବେ ଦସ୍ୟୁ ନୁହଁ ସିଏ ସେ ସମାଜକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦସ୍ୟୁ ରବୀନ ତ ଲେଖିବ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବାର ନାହିଁ ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ରହିଛି ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏ କାହାଣୀ ଯାହା ନୂଆ ଆସୁଛି ବା ଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ନାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନାଟକ କର ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କେଉଁଟା ମୂଳଦୁଆ ଯାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାହେଲେ ଘରଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ 3 ମହଲା 4 ମହଲା ତାକୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହୁଏ ତ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ନାଟକ କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଡାଇଲଗ୍ କୁହ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କର ତାପରେ ତୁମେ ଫେର ମୋତେ କହିବ ତାପରେ ଯେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ସିନେମା ଅଭିନୟ ନାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ସିନେମା କଥାରେ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ସାର୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ସେଠି ତ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯିବ ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗିମିକ୍ସ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ସିରିଏଲ୍ରେ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ ବାହାରିଛି କଙ୍ଗାରୁଟେ ଆସୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଙ୍ଗାରୁ କେମିତି ଆଇଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଲିଏନ୍ ଅଛି ଭିଲିଏନ୍ ତାର ସାଇଡ଼କୁ କହୁଛି ତୁ ଯା ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆ ତ ସିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ସିଏ ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଲରେ ଡେଉଁଛି ପାଣି ଭିତରେ ଧସ୍ କିନା ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ଏପଟେ ସିଏ ଆସି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ବସ୍ ମୋତେ ଆଜି ପୋଲିସ ବହୁତ କୁଡ଼େଇଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଲୁଚି ଗାଇଲି ସାବାସ୍ ଏଇ ହେଉଛି କାମ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଗିମିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ପୋଲକୁ ଡେଇଁଲା ଏଠି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା ସେ କାହିଁ ଯାତ୍ରାରେ ତ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ସିରିଏଲ୍ରେ କାହିଁ ସିରିଏଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ମରିଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଫେର ବାହାରୁଛି ସେ କେମିତି ବାହାରିଲା ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ମରିଗଲା ଆରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହିରୋଇନ୍ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ଭୂତ ହେଇକି ବାହାରିଛି ଆରେ ଭୂତ କେମିତି କାହିଁ ଭୂତ କାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମୌଳିକତା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ମାନେ କାହାଣୀ ପରି ମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହାଣୀ କୋଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁ କହିଲେ ଅଭିମାନ ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉନି ଉନ୍ନତି ହେଉନି ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ କରୋନା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛେ ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି ବଡ଼ କଳାକାର ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଛୋଟ କଳାକାର ବି ପଳେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଯେଉଁ ଗୋବର ଲିପନ୍ତିନି ମାଟି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋବର ଲିପା ହେଇକି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା କରୋନା ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପରା ଆମେ 3ଟା ବରଗଛ ଅଛି ବୋଲି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କେହି ନା କେହି କରିଥିବେ କାହାକୁ କିଏ ଗୁରୁ ଥିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ତ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଜୟ ଭାଇ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ରାୟ ଆଉ ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ହଁ
ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଭିନୟ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମହେଶ ତରାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସୁନା ପୁଅରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ସିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି, ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯେ ପୁଅ ଘରକୁ ତମେ ଯିବନି, ତେଣୁ ସେ ଲୁଚିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ତମ ପୁଅ ଘରକୁ କାହିଁ ଗଲ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତମେ ପୁଅ ଘରକୁ ଗଲ, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତମ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ତ ମୋ ହାତଟା ନେଉଛି ପୋଛିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ଧରୁଛି, ଧରିକି 5 ଲାଇନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ହାତଟାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 5 ଲାଇନ୍ ସେ କହିଲେ, ସେ ଧଇଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ହେଲା କି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରାମା ବାଲା। ସେ ହେଲା ସେତେବେଳୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଓକେ କଲେ। ମୋ ସେ ତାର କହିଲେ ନା ଓକେ କ'ଣ ଓକେ ହଠାତ୍ କିନା ଓକେ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନେବ ସଟ୍, 5 ଥର ସେ ସଟ୍ ନେଲେ। 5th ଟାଇମ୍ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କହିଦେଲେ। 5th ଟାଇମ୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲା ସେଠୁ କହିଲେ ଓକେ କର। ତ କାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାହାନ୍ତି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୋର ଡାଇଲଗ୍ଟା ହେଲାନି ତମ କର, ଭାରି ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ମୋତେ କହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଭାବ ଆଜିକାଲି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଉନ୍ନତିରେ ନାହିଁ, ଅବନତିରେ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଯାଉଛି। ସାର୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଛି କି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ। ଆପଣ ଦୁଇଟାକ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ, ନିଜ ପେସାକୁ ଇଆଡ଼େ ଅଭିନୟକୁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଛନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ମୁଁ ଏଇ କରିଥାନ୍ତି? ମୋର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପୁରା ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହାତ ଫାତ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠରୋଗିଆ ସବୁ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିବ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏ ହିରୋଟା ଏଇଆ, ହିରୋଇନଟା ଏଇଆ, ଯେଉଁ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଫସୋସ ଅଛି, ମୋତେ ମିଳିନି। ସେଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସାର୍ କେବେ ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବା ପାଇଁ? କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ରାଇଟର କାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ମେନ୍ ହେଉଛି ଲେଖକ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଲେଖିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଲ କାହାଣୀ ନଥିଲେ ବି ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଭଲ କାହାଣୀ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଧରିକିରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେରେ ରାଇଟର ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କଥାଟା କହୁଛି ସେଇଟା ସେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବୁଲିକି ଆଣିକି ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଇଟର କାହାନ୍ତି? ରାଇଟର ନାହାନ୍ତି, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ଡିରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେମିତି ମାସ ପୁରିବ, ଏଇଟା ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବସିଛେ, ଆପଣ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ବସିଛି, ତେଣୁ ଏପଟେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଦରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଗ୍ରହ ବୋଧେ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। এই টিপস দেবে আপনার বর্তমান পিঢ়ি সার কিন্তু ম্যাডাম বিষয়ে টিকে কথা সময় সরি আসলানি মু যেমনি কহিলি কি আপনার জীবনর যদি সবুঠু অধিক সপোর্ট মিলছে ম্যাডামর নহলে স্যার কেমতি ম্যানেজ করতে আপনার দুই জন কিন্তু ঠিক কথা শুণু গোটে জিনিস হচ্ছে সি সবু করে মানে মো ঘর যে তৈরি হয়েছি বর্তমান সে ঘর তৈরি বি সি করছি পিলা মানে মଣିষ হয়েছেন দুইটা ঝিও মଣିষ হয়েছেন তারি পাই সবু তারি পাই হয়েছি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে মু যোউটি যে পয়সা পায়ে মু সবু দেই দিଏ কারণ সি ম্যানেজ করছি না ঘরে কি মরিগলা কার ব্রতঘর হব কার বাহাঘর হব সব দিয়া যায় সব তো সি সবু করে তেণু মোর তো কিছু বুঝিবার নাই মু মোর ଦେଇଦେଲି ଆରାମରେ ଚାଲିଲି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ସେ 200 ଟଙ୍କା ଦିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗେ ମନା କରେନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିଅନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
यहाँ तो निराट सत्य कथा कारण मैडम बहुत समय अनेक इंटरव्यू कहते आपण विषय भल लगे सर आपण सहित कथा है बहुत किसी आम जानवा पाइल आपण मनरे जो अफसोस रही जानलु किंतु जो मैंने देखुं से इंडस्ट्री लोक मान ये गोटे मेसेज जे आगामी दिन में किसी परिवर्तन निश्चय आम देखा पाइल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। समय होइछि आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को एठी रखुछु पुणी देखा आसंता काली आउ जणे नुआ अतिथि सहित से पर्यंत उभय को विदाय दिंतु। नमस्कार। प्रणाम।